Así se debe exaltar al Abacados. That's how you have to exalt the Abacados. Haré una oración. I will pray. Abacados, Abacados, queremos oír tu preciosa voz. we want to hear your precious voice. Háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh. Talk to us through your Ruach HaKodesh. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Shut any spirit that doesn't exalt your name. Toda Gabá Yahshua HaMashiach. Thank you so much, Joshua HaMashiach. Omen, beomen. Amen, amen. Siéntense, por favor, hermanos. Please take a seat, brothers. Su servidor, Your servant, Dr. Javier Palacios Elorio, Dr. Javier Palacios Elorio, Roé de la Queguilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the Kehila Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla In this moment on your screen are appearing los sitios en internet que puede usted consultar. our website that you can check. Hay videos, There are audios, videos, apuntes study que notes puede usted bajar, copiar y regalar. that you can download, copy, and share. El lema en esta congregación The slogan or our es mission in this no hacer congregation negocio con la palabra del Todopoderoso. is that we do not do business with the word of the Almighty. Vamos a ver un tema, We're going to see a teaching, bendito es el nombre de Yahweh, blessed is the name of Yahweh, que nos va a enternecer el alma, nos va a llegar al alma. that is going to go into our souls, is going to make it tender. El juicio injusto The unfaithful judgment, de Yahshua HaMashiach, el juicio injusto de Yahshua HaMashiach. the unfair judgment of Joshua HaMashiach. No ha habido en toda la historia In all history hasn't existed de la humanidad of humanity un juicio más injusto a judgment so unfair que el que hicieron con el Rey de la Gloria. that the one that they did with the King of Glory. Por favor, hermanos, vamos a Jim, vamos a Marcos 14, Please, brothers, a hymn. Let's go to Mark 14, en el verso 60. verse 60. Es muy importante que lo tengan todos porque hay cosas muy profundas también acá. It's really important for you all to have it because there are really important things here. Marcos 14, 60 al 65. Mark 14, verses 60 to 65. Entonces el sumo Cohen, levantándose en medio, preguntó a Yahshua diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo Cohen le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Mashiach, el hijo del bendito? Subrayen bendito. Y Yahshua le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo Cohen, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? Subrayen blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, subraya escupirle, y a cubrirle el rostro, subraya cubrir el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Por favor, Ajot. And the high priest stood up in the midst, the high Cohen stood up in the midst and asked Joshua, saying, Answer you nothing? What is it which this witnessed against you? But he held his peace, he held his peace and answered nothing. Again the high Cohen asked him and said unto him, Aren't you the Messiah, the Son of the Blessed? Underlined blessed. And Joshua said, I am, and you shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming into the clouds of heaven. And then the high Cohen rent his clothes and said, What need we any further witnesses? You have heard the blasphemy. Yet, what do you think? And they all condemned him to be guilty of death. And some of them began to spit on him and cover his face, underline cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy. And the servants did strike him with the palm of their hands. Ahora, Now, el sumo Cohen the high Cohen hizo dos preguntas a Yahshua. asks two things to Joshua. ¿Con qué finalidad? With what reason? Para obtener información To obtain information que pudiera ser usada en contra suya, that it could be used against o sea, him, en contra de Yahshua. against Joshua. Ahora, la primera pregunta The first question anticipa una respuesta positiva. gets a positive answer. Veamos, Anticipates dice a en el verso positive 60, answer. In verse 60 ¿no says, respondes nada? Answer you nothing? Entonces, esa primera pregunta anticipa una respuesta positiva. So that first question anticipates a positive answer. ¿No respondes nada Aren't you answer nothing? contra tus acusadores? What is it which is witnesses against you? Ahora, Now, la segunda pregunta the second question preveía una explicación de su parte.
prevented an explanation of his part. Cuando dice, por ejemplo, When it says, for example, miren, aquí dice, here it ¿qué says, testifican estos contra ti? what did he say said against you? Esa es otra pregunta. That's another question. Entonces es una pregunta, So that is para la another redundancia, question. que quería una explicación de parte de Yahshua. He wanted an explanation from Joshua. Ahora, Now, en pocas palabras, in just a few words, esta pregunta this es, question ¿qué significado tiene la acusación is, what is the meaning of the accusation de los que testifican contra ti? of these witnesses that say against you? Pero dice el verso 61 But verse 61 says, que Yahshua callaba. but he held his peace. Yahshua callaba. Joshua held his Ahora, peace. Now, vamos a Isaías let's 53. go to Isaiah 53. Tú ya te sabes esos versos de memoria, You already know these verses, pero recuerda hay muchos nuevecitos. but remember there are many new ones. Isaías 53 Isaiah 53, en el verso 7. verse 7. Eso es muy importante This is really important porque el próximo viernes estaremos en Shabbat because next Friday we will be on Shabbat, y es un Shabbatón que es Pesach. and it is a Shabbaton that is Pesach. Entonces, con todos estos últimos temas, amados, So with all of these past teachings, beloved, vamos a entender mejor tomar de Pesach. we are going to understand how to take Pesach Y better. entendemos mejor el sacrificio de Yahshua Mashiach. And we understand better the sacrifice of Joshua Dice HaMashiach. Isaías 53:7. Isaiah 53:7 says, Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ve para acá. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before the shearers is dumb. So he opened not his mouth. Ahora, Now, cuando Yahshua cayó, when Joshua fell, o sea, que dice que no respondía nada, that he says that he didn't answer. ese silencio de Yahshua That silence from Joshua causó dos cosas. caused two things. Uno. One, Frustró el Make- proceso it frustrated the process. y también dos, detuvo And second, it stopped it. el proceso momentáneamente. That process momentarily. O sea, lo frustró It got frustrated y lo detuvo and it stopped momentáneamente by a el moment. proceso contra él. That process against him. Ahora, Now, en el verso 61, in verse 61, dice así: it says, mas él callaba y nada respondía. El sumo Cohen le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Mashiach, el hijo del bendito? Por favor, Ajot. but he held his peace and answered nothing. Again the hind Cohen asked him and said unto him, aren't you the Messiah, the son of the blessed? Entonces sabemos que Caifás So we know that Caiaphas era astuto, was kind of wise, pero no era Kadosh. but he wasn't holy, Lo que Kadosh. hizo aquí este sumo Cohen What he did here, this high es que Cohen, cambió de táctica is that he changed his tactic mordazmente, cheerfully, es decir, astutamente, in a bad way, para wise, causar mal a Yahshua. to cause bad to Joshua. Por eso le pregunta: ¿eres tú el Mashiach? That's why he asked, are you the Messiah? Y atención, hermanos, And attention, Ahim. brothers, Ahim, el hijo del bendito, the son of the blessed. vean ustedes, Look at this. ¿eres tú el Mashiach, Are you the Messiah, el hijo del bendito? the son of the blessed? Ahora, Now, recordemos esto. let's remember this. Siempre tenemos que ponernos en el tiempo We always have to get on that time y en la forma and on the en que way ellos estaban acostumbrados a ser ministrados. that they were used to being ministered. Decía yo ayer, I said yesterday, amada Keila, beloved que Kehila, bendito that blessed es un sustituto judío para Dios. is a Jewish substitute for the word God. Es un sustituto judío para Elohim. It's a Jewish substitute for Elohim. Ahora, ellos se basan a sus libros. Now they are based on their books. En el libro Mishnah, On the book Mishnah, Berajot Berachot 7:3, 7:3, está esto, it is written que this, bendito that blessed es igual a Elohim. is the same as Elohim. Entonces, ¿eres tú el Mashiach, So are you the Messiah, el hijo de Elohim? the son of Elohim? Directamente le está preguntando. He's directly asking Ahora, that.
Now, Vamos a aclarar varias cosas acá. we're going to clarify a lot of things here. Entonces es importante que veamos esto, So it's really important to que see ellos se this, basan a sus libros todavía. that they still basing their answers and their questions on their books. Mishnah, Mishnah, Brajot Brachot 7:3. 7:3. Entonces vemos que respondió Yahshua. So we can see what Joshua answered. En el verso 62, In verse 62, Yahshua le dijo, yo soy, and Joshua said, I am. yo soy. I am. Ellos también sabían eso, They also knew that, que el yo soy that I am significa meant Elohim. Elohim. Elohim, Elohim. Dios mismo. God himself. Elohim. Elohim. Ahora, Now, en el Salmo 110, in Psalm que ya 110, lo expliqué, that I've already explained, ya lo estudiamos we already a studied profundidad, deeply, dice así, it says, el verso 1. verse 1, Yahweh dijo a mi Atón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. and Yahweh said unto my Adon, sit you on my right hand until I make your enemies your footstool. Bueno, ahora, Now, vamos a quedarnos con esa cita y ahorita explico, por we're favor. going to stay in that verse, and then later I'm going to explain. Cuando dice en Marcos 14, When in Mark 14 says, volviendo allá, going back there, verso 62, verse 62, Yahshua le dijo, and Joshua said, yo soy y I veréis am. al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. And Joshua said, I am, and you shall see the Son of a Man sitting on the right hand of the power and coming into the clouds of heaven. Vean cómo dice, Look how it a la says, diestra del poder de Elohim. on the right hand of the power of Elohim. Entonces, hay muchas malas traducciones de las Biblias So there are really bad translations of the Bibles. y también hay una mala intención And also there's a bad intention para decir, no, Yahshua no es Elohim, to say, no, Joshua is not o Yahshua Elohim, no es el Mashiach, or Joshua is not the Messiah, etcétera, etcétera, etcétera. etc. Tú sabes tantas trampas de Hasatán. You know those trumps from Satan. Yahshua HaMashiach le reprenda. Joshua HaMashiach rebuke him. Ahora, Now, vamos a entender esto. we're going to understand this. Cuando dice When it says, esto Yahshua en el verso 62, this Joshua in verse 62, lo voy a parafrasear. I will say it in another word. Es como si dijera, It's just as he o más said. bien dijo esto, He said this, yo soy I am, y vosotros, ustedes, and you, mis jueces humanos, my human judges, me veréis llegar otra vez. you will see me coming again. Es una sentencia, It's a sentence. es una advertencia It's a warning, y es de juicio and it's from y eso judgment, sucederá. and that will happen. Veamos el trasfondo del verso 62. Let's see how it says in verse Y 62. Yahshua le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. And Joshua said, I am, and you shall see the Son of Man sitting in the right hand of power and coming into the clouds of heaven. Entonces, vuelvo a repetir, So I'll repeat again parafraseando, and say it in another words. yo soy I am, y ustedes mis jueces humanos, and you my human judges. no sé si me están entendiendo. I don't know if you're Está understanding. diciendo, yo soy Elohim He's saying, I y am ustedes mis Elohim, jueces humanos and you my human judges. me van a ver llegar otra vez, You're going to see me Venir. coming again. venir en las To nubes. come in the clouds. Ahora, sentado a la diestra, Sitting on the right hand. ¿qué significa esto? What does this mean? Significa el lugar más alto, It means the highest place, la autoridad más alta. the highest authority. Pongan atención. Pay attention. Yahshua es Elohim. Joshua is Elohim. Eso lo hemos ministrado muchas veces. We have ministered that a lot of times. Entonces, significa la diestra, So it means the right, significa el lugar más alto, means the highest place, la autoridad más alta, the highest authority. porque con su diestra ejecuta todo. Because with his right hand he executes everything. Pero Él es, But he is. con su diestra ejecuta todo. With his right hand he Pero executes everything. Él es. But he is. Ahora, Now, véanme tantito. look at me. Yo soy diestro, I am pues manejo la de mano right-handed. derecha. I work with my right hand. Entonces, yo ejecuto las cosas, So I execute doy things. una orden, I give an order, etcétera, todo etc.
con mi diestra, everything with my right hand, pero yo soy uno mismo. but I am myself. No es mi diestra otra persona. My right hand is not another Soy uno person. solo. I am myself. ¿Qué no just será one. Elohim? How much more with ¿Se Elohim? entiende? Do you understand? Sí se entiende. Do you Entonces con su understand? diestra ejecuta todo. So with his right hand, he executes everything. Ahora Now, todos los enemigos de Yahshua, all Joshua's enemies, incluyendo lógico los enemigos de Israel, including obviously enemies of Israel, prontamente estarán a los pies de Yahshua, they soon will be at the feet of pero para Joshua, juicio, but for judgment, no para salvación, not for salvation, porque no se quieren arrepentir. because they don't want to make a repentance. Entonces con la diestra se ejecuta So with his right hand, he executes una acción, an otra acción. another Es decir, action. es el poder ejecutorio, la diestra. Is the executive power his right hand. Ahora, Now, tenemos que entender esto, we have to understand el this. tiempo, Time, el contexto de context Oriente of East y de Occidente. and from West. Es muy diferente. It is really different. Entonces, cuando se decía el poder de Elohim, So when they said the power of Elohim, significa eso, it means that Elohim mismo. Elohim No himself. sé si me estoy dando a entender. I don't know if you're A ver, understanding. decir la diestra, To say the right, el yo soy, the I am, el poder the power de Elohim, of Elohim es eso. is that Él es He is Elohim. Elohim. Para que se entienda So you más can claro, understand it clearly. los Yehudim, los judíos de casa de Judá, The Jews of Lógico. House of Judah, of course, si tú les hablas de diestra, if you talk to them about the right en los hand, libros, yo tengo todos esos libros, on the books, I have all of those books. diestra significa poder, Right sí, means power. pero es un Yes. título judío para Elohim. But it is a Jewish title for Elohim. No sé si me doy a entender. I don't know if you understand it. Por la reacción lógica By the obvious que reaction tomó Caifás. that Caiaphas took. Vamos a ver, Let's see. verso 60. Verse 60. Entonces el sumo Cohen, levantándose en medio, le preguntó a Yahshua diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Por favor. And the high Cohen stood up in the midst and asked Joshua, saying, Answer you nothing? What is it which this witnessed against you? Mas él callaba y nada respondía. El sumo Cohen le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mashiach, el hijo del bendito? But he held his peace and answered nothing. Again the high Cohen asked him and said unto him, Are you the Messiah, the son of the blessed? Recuerda, bendito, título para Elohim Remember, blessed, a title for Elohim en el judaísmo. in Judaism. Dice el 62. 62 says, Y Yahshua le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim, viniendo en las nubes del cielo. And Joshua said, I am, and you shall see the Son of Elohim sitting on the right hand of power and coming to the clouds of heaven. Entonces recuerden, To remember, Mashiach, Mashiach, Hijo del bendito, Son of the blessed, significa Elohim mismo, means Elohim himself, diestra, the right, poder de ejecución, power of execution, pero es un título judío but that is a Jewish title para Elohim. for Elohim. Entonces, en pocas palabras, So in just a few words, él dijo, yo soy Elohim. he said, I am Se lo Elohim. dijo en su cara. He told A them ver. on their faces. Es que muchos hermanos me han hecho esta pregunta. The thing is that many brothers have asked me, Me han dicho, bueno, se enojó Caifás, they said, well, Caiaphas got mad, rasgó sus vestiduras, he rent his garments, pero en ningún momento dijo que él era Dios. but in every moment he said he was Elohim, God. No, sí lo dijo. No, he said Sí, it. sí lo dijo. Yes, he said it. Entendamos Let's understand. el concepto en el oriente. Let's understand that concept on Es East. muy diferente It is really different como ellos han sido enseñados. the way they have been taught. Entonces, al decir Yahshua, So when Joshua said en el verso 62, on verse 62, Yahshua le dijo, yo soy, and Joshua said, I am, le dijo, yo soy Dios, he yo told soy them, Elohim. I am God, I am Elohim. Y luego todavía más, And then even more, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim. and you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power of Elohim. Y luego ustedes, mis jueces humanos, And then you, my human judges, me verán otra vez viniendo con poder you will see me coming again with power en las nubes del cielo. in the clouds of Una heaven. sentencia. A sentence. Eso lo hizo reventar a Caifás. That made Caiaphas got even mad, Pero more mad.
Recuerden el concepto, hermanos. But remember the Es muy concept, diferente brothers. a cómo It se is really lee different. en Occidente, como estamos acostumbrados. How it's read here in the West, the way we are used to. Nacimos tan lejos de casa. We were born so far away from home. Y otra situación importante, Another really important thing que nosotros no hemos sido enseñados is that we haven't been taught con cábala. with Kabbalah. Aleluya. Hallelujah. Ni con doctrinas de hombres, Or with men doctrines. mandamientos fariseicos o fariseos. Pharisee covenant, Verso 63. verse 63. Entonces el sumo Cohen, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Then the high Cohen rent his clothes and said, "What need we any further witnesses?" Bueno, quiero aclarar algo antes de avanzar. Well, I want to clarify something before Cuando we keep dijo, going. me van a ver viniendo en las nubes, When he said, "You shall see me coming into the cloud," no significa que Yahshua regresaría it didn't mean that Joshua will go back durante la vida de ellos. during their life. No, No, sino que Yahshua, that Joshua, al toque del shofar, with the blowing of the hará que shofar, resuciten los muertos. he will make the dead rise Y up, entre ellos Caifás. and in between them Caiaphas. Sí. Yes, Sí. yes. Pero recuerden esto, a ver. But remember this. Pero va a ser después del milenio para ellos. That's going to be after the millennium for them. Y también sonará el shofar. And also the shofar will O sea, sound. en un antes del milenio, So before the millennium, resucitarán solamente los salvos. only the saved will rise up. Y Caifás no fue salvo. And Caiaphas wasn't saved. No fue salvo. No, he wasn't. Pilatos no fue salvo. Pilatus wasn't Etcétera, saved. etcétera, etcétera. Etc. Entonces, a ver, So then, no significaría que regresaría en el momento de ellos, en la vida de ellos. here didn't mean that he was going to come back during their lives. Ahora, Yahshua So Joshua juzgará will judge a quienes lo estaban juzgando. the ones that were judging him. Pero para los no salvos, But for the ones that are not saved, la resurrección, la segunda resurrección, the second rise up or será resurrection al final del milenio. is going to be at the end of the Y los millennium. mandará directamente al lago de fuego. And he will send them directly to the lake of fire. Los sacará del infierno para mandarlos al lago de fuego. From hell, he will take them from hell to send them to the lake of fire. Bueno, Well, entonces el 63 y 64. then 63 and 64. Entonces el sumo Cohen, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando de ser digno de muerte. Then the high Cohen rent his clothes and said, "What do we need any further witnesses? You have heard the blasphemy. What do you think?" And they all condemned him to be guilty of death. Entonces en la Torah está escrito So in the Torah is written que el sumo Cohen nunca debe desgarrar sus vestiduras. that the high Cohen should never rent his clothes. Y aquí Caifás desgarró sus vestiduras. And here Caiaphas rent his clothes. Él fue el primero que rompió la Torah ahí. He was the first one that broke the rules of the Torah first. Ahora, rasgó sus vestiduras So he rent his clothes porque según él era una blasfemia. because of his thought it was a blasphemy. Entonces, sacando un resumen de lo que vamos hasta ahora, So in a summary of what we've seen now, el sumo Cohen entendió claramente, the high Cohen clearly understood, clearly understood, y y todos los que estaban ahí, and all of the ones that were there, que Yahshua dijo ser Elohim. that Joshua said that he was Elohim. Esto es muy importante, This is really important. muy importante, Really important. es muy importante esto. It is really Entonces, important. el sumo Cohen entendió eso, So claro, the high priest and Y Cohen así es, understood that, of course, and porque it is Yahshua like that. no habla mentira. Because Joshua doesn't say lies. Bueno, Well, ahora, el sumo Cohen sintió the high Cohen felt hasta cierto punto cierto alivio, until certain way, certain kind of relief, puesto que según él, because of him, Yahshua se condenaba a sí mismo, Joshua was condemning himself, quitando toda necesidad de más testigos. taking away all the necessity of more witnesses. Ahora, en la Torah So in the Torah, está la lapidación por blasfemia, is that they should stone someone for blasphemy. y ya lo hemos estudiado. We have studied. Vamos a Levítico 24, amados Sahim, por favor. Let's go, please, beloved brothers, to Leviticus 24. Pero aquí, lógico, Yahshua no blasfemó, no. But here, of course, Joshua didn't say any blasphemy.
Levítico 24, Leviticus 24, verso 15 y 16. verses 15 and 16. Vamos para allá. Let's go there. Espero unos momentos. I will wait a few moments. Levítico 24, Leviticus 24, verso 15 y 16. verses 15 and 16. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Elohim llevará su iniquidad, y el que blasfemara el nombre de Yahweh ha de ser muerto. Toda la que hilá lo apedreará así el extranjero como el natural, si blasfemara el nombre de que muera. And you shall speak unto the children of Israel, saying, Whosoever cursed his Elohim shall bear his sin, and he that blasphemed the name of Yahweh, he shall surely be put to death, and all the congregations shall certainly stone him. And well, the stranger and he that is born in land, when they blaspheme the name of Elohim, shall be put to death. Bueno, Well, ¿por qué no lo hicieron? why they didn't do it? Según la Torah lo hubieran lapidado, ¿no? Based on the Torah, they should have done it, right? Pero no. But no. 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 Yahshua es Mashiach y es Elohim. Joshua is Messiah and is Uno. Elohim. Dos, First. el Second, imperio romano the Roman Empire, no lo permitía. they didn't allow it. Recuerden que ya estaba el imperio romano ahí, lógico, desde el Remember- año 64, Remember that Roman Empire was Antes there de since Yahshua. year 64, Cuando before Joshua. llegó Pompeyo When Pompey con las went tropas allá. with all his troops. Bueno, Well, entonces, a ver, let's see. dice el 65. 65 Y says, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Eso es muy importante, eso lo profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Por favor, Ajot. And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophecy. Prophecy is really important, underlined it. And the servant did strike him with the palm of their hands. Entonces aquí, So here, algunos miembros del Sanedrín some members of the Sanhedrin, mostraron su desprecio a Yahshua they showed that rejection to por Joshua medio de la burla through their jokes y del abuso físico. and physical abuse. Ahora, Well, escupir el rostro a alguien to spat on the face of someone era was, y es un acto totalmente de repudio. and it is an act of total rejection. Me refiero a esto. I'm O sea, referring si to alguien this. escupe a otro, So if someone spat to es porque lo someone, repudia. it's because they reject them. Y es un gran insulto personal. And it's a really big insult. Por favor, vamos a Números Let's en go la to Torah. Numbers, to the Torah, Números Numbers 12, 14. 12, verse 14. En Números 12, 14, On Numbers 12, 14, nosotros estudiamos que Miriam hizo chisme a su hermano, we studied that Miriam gossiped de against su hermano Moshe, her Moisés. brother Moshe. Decimos la shonjara, chisme. In Hebrew, it's lashon hara, to being gossip. Entonces, So then, dice Números 12, 14, Numbers 12, 14 says, respondiendo Yahweh a Moshe, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Por favor, Ajot. And Yahweh said unto Moses, If her father had but put spit on her face, should she not be ashamed 7 days? Let her be shut out of the camp 7 days, and after that let her be received in again. Entonces, bueno, eso ya está explicado That's already explained en los 5 libros de Moisés, in the 5 books of Moses, de Moisés, de la Torah. in the Torah. Ahora, vamos a Deuteronomio 25, Now let's go to Deuteronomy 25, en el verso 9. verse 9. ¿Se acuerdan? El You- descalzado, Do you remember the one with no shoe? eso también ya está ministrado. That's already ministered. También en el libro de Ruth, Also in the book of Ruth, ya está filmado. it's also recorded. En el canal de YouTube Shalom 132 The YouTube channel Shalom 132, y en audio en gozoypaz.mx. and as an audio teaching in joyandpeace.mx. Entonces, Deuteronomio 25:9. So Deuteronomy 25, verse 9. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quisiera edificar casa a su hermano. Then shall his brother's wife come unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and spit on his face, and shall answer and say, So shall it be done until the man that will not build up his brother's house. Entonces, encontramos muchos ejemplos más. So we can find many more examples. Vamos a Job Let's go to Job 30:10.
30:10. Por favor, Please, vamos para allá, amados Ahim. let's go there, beloved Ahim. Job 30:10. Job 30, verse 10. Ya querías que llegara el calorcito, ¿verdad? You wanted the warm weather to come, Ya, right? ya no, es mucho frío, es mucho frío. You said, oh no, it's really cold, it's really cold. Ya llegó el calorcito. And now the warm weather is here. Qué rico. Delightful. Aleluya. Hallelujah. No nos quejemos. Let's not Job be 30, sad verso things. 10. Job 30, verse 10. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. They abhor me, they flew far from me, and they spare not to spit in my face. Vamos a Isaías, Let's go to Isaiah, por favor, please. 50, verso 6. 50, verse 6. Isaías 50, Isaiah 60, verso 6. verse 6. Vamos para allá. Let's go there. Dice así: It says, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, que son escupitazos. Por favor. I gave my back to the smitters and my cheeks to them that plucked off the hair, and I hid not my face from the shame and spitting. Ahora, Now, voy a ministrar algo muy importante también. I'm going to minister something really, really important. Digo también porque todo es importante. I said also because everything is important. Entonces estamos aquí en Marcos So we're here in Mark 14, verso 65. 14, verse 65. Sí lo tienen ahí. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Por favor, Ajot. And some began to spit on him and to cover his face and to buffet him and to say unto him, prophesy. Ahora. And the servants did strike him with the palm of their hands. Mucha atención, por favor. A lot of attention, Muchísima please. atención. A lot of attention. Espero que ya te haya quedado claro I hope that now it's clear que en el verso 62, that in verse 62, en pocas palabras, in just a few words, Yahshua dijo, yo soy Elohim. Joshua said, I am O Elohim. sea, si no lo entendiste, If you didn't revisa understand este it, video después 10 veces. review this teaching 10 Esto es muy times. importante. Because that El is really contexto important. That de Oriente context of a East Occidente, to the lo West. que ellos creían, The things that lo they que ellos used to pensaban, believe, the ways they lo que used ellos to think, estudiaban, the things that they etcétera, studied, etcétera. etc. Ahora, mucha Now, atención a lo que voy a A ministrar. lot of attention of what I'm about to minister. El cubrir el rostro, To cover his face, to cover his face para ellos for them en esa época on that y time aún ahora and even now, era una prueba contundente what's that forcefully or bluntly proof de si Yahshua era o no el Mesías. that if Joshua was or wasn't the Messiah. Vuelvo a explicar. I will El explain cubrir el again. rostro, To cover his face, según ellos, based on no them, nosotros, según ellos, not us, based on them, era una prueba contundente it was a bluntly proof de si Yahshua era o no el Mashiach. that if Joshua was or wasn't the Messiah. Ahora, claro que Yahshua es el Mashiach. Now, of course that Joshua is the Pero Messiah. atención, por Well, favor, les suplico attention. mucha atención a todos. Please, a lot Allá of attention, y acá. everyone, here and there. Vamos a Isaías, Let's go to por Isaiah. favor, Please. mucha atención. A lot of attention. En Isaías 11, Isaiah 11, en el verso 2, on verse 2, y sobre todo el verso 3. on verse 3. Vamos al verso 3. Verse 3. En Isaías 11, verso 3, Isaiah 11, verse 3. y le hará entender diligente en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, subraya ahí, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Por favor, ajo del 3. And shall make him of quick understanding in the fear of Yahweh, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Ahora, Now, estamos viendo que Yahshua, we can see that Joshua, y así, Él es Elohim. and like that, he is Elohim. Y entonces, And then, a través de su Ruach HaKodesh, through his Ruach HaKodesh, Él tiene todo
He has everything. Él es. He is. Él es. Ya lo hemos explicado. No quiero entrar en más tema de eso. He is. I don't want to go deeper. Pero vamos, a ver. Aquí entendemos el verso 3. Here in verse 3, Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos. and shall make him of quick understanding in the fear of Yahweh, and he shall not judge after the sight of his eyes. Bueno, aquí se refiere, Well, here it's referring los que somos mesiánicos, to the ones that are messianic, Meshihim, Meshachim. creemos en Yahshua, We believe Él es in Joshua. Mashiach, He is Él Mashiach. es Elohim. He is No Elohim. pudimos ser comprados con sangre humana. We couldn't be bought by human blood. Todo lo que tú ya has aprendido. All of the things that you've already learned. Hay un libro There's a book que quedó titulado ¿Quién es Yahshua HaMashiach? that got the title of Who is Joshua Fuera HaMashiach? de Shabbat Out of Shabbat, se te puede enviar por WhatsApp. we can send it to you through WhatsApp. No cometo pecado, There's no sin porque in es la this, palabra because it is the word, y es sin costo. and it's without todo es any gratis. cost. Everything is for free. Bueno, Well, entonces nosotros entendemos esto, tú y yo lo entendemos claramente, so we understanding, you and I, we clearly understand this. pero la interpretación rabínica But the rabbinic interpretation de este verso of this verse es lo que hizo is what they que did, le cubrieran los ojos a Yahshua make them cover his face to Joshua y le golpearan. and to hit him. Ahora, explico. Now I A will ver, es muy explain. importante. It's really important. Dije que según la interpretación rabínica, I said that based on the rabbinic interpretation, ahora para los que les gusta estudiar, so for the ones that like to study, pueden anotar you can take notes. en el Talmud de Babilonia On the Babylonic Talmud 93b 93b, dice así: it says like this: el verdadero the Mesías true Messiah podrá juzgar tales asuntos could judge those businesses sin el beneficio de la vista. without the benefit of Esto the es muy sight. importante. This is really important. El verdadero Mesías The true podrá Messiah juzgar los asuntos could judge businesses sin el beneficio de la vista. without the benefit of sight. Talmud de Babilonia 93b. Babylonic Talmud 93b. Ahora, Now, tú tienes que entender esto, you have to understand this, que por eso lo hicieron. that's why they A did ver, it. Now, vamos a ver entonces Marcos let's see Mark 14, 14, 65, 65. y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro And some began to spit and to cover his face y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. and to buffet him and to say unto him, prophesy. Es decir, It means, dinos quién te pegó, tells us who hit you. dinos quién te pegó. Tell us who hit you. Pero Yahshua cayó. But Joshua kept silence. Bendito es su nombre. Blessed is his name. Bendito es su nombre. Blessed is his name. Bendito es su nombre por la eternidad. Blessed is his name forever. ¿Quién entendió lo que acabo de explicar? Who understand this? Es what una I interpretación rabínica. explained? It's a rabbinic interpretation. Si no lo notaste, Talmud de Babilonia 93b. If you didn't take notes of it, Babylonic Talmud Y dice así: 93b. el verdadero Mesías podrá juzgar And it says that the true Messiah could be able to judge tales asuntos those businesses sin la vista, without o its sea, sin el beneficio de la vista. his side, the benefit of sight. Pero Yahshua But Joshua rehusó rejected someterse a esta prueba. to go into this Eso es proof. muy importante. This is really important. Yahshua rehusó Joshua rejected someterse a esa prueba. to go under that proof. Claro que él sabe todo, Of course that he knows everything. todo. Everything. Él sabía lo que estaba pensando la gente. He knew what people were thinking. ¿Sí o no? O sea, hay Yes or muchos no? ejemplos, eso ya lo hemos ministrado, amados Many aquí. examples, we have already ministered that. Pero lo him. importante aquí, But the important thing para here nuestra salvación, for our salvation, bendito es el nombre de Yahshua Mashiach, blessed is the name of Joshua HaMashiach, es que él, is that Yahshua, se rehusó Joshua didn't want it to a someterse a esta prueba rabínica go under that rabbinic proof, y guardó silencio. and he kept silent. Y ya lo leímos en Isaías 53:7. And we read that in Isaiah 53 verse 7. Ahora, Now, vamos a primera de Kefas, primera de Pedro, let's go to first book of Peter, en el capítulo 2 chapter 2, y en el verso and verse 23. 23. En primera de Kefas, Pedro, Verse of Cephas, capítulo Peter, 2, chapter 2,
Verso 23 verse 23. dice así: It says, quien cuando le maldecían respondía con maldición, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. who, when he was rebelled not again. When he suffered, he not threatened, but committed himself to him that judged righteously. Ahora, vamos Now, a ir a Marcos 14, let's go to Mark 14, verso 54. verse 54. Entonces había unos alguaciles, So there were some guards unos guardias del templo. of the temple. En Marcos 14, 54. On Mark 14, verse 54, Dice así: it says, y Kefas le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo Cohen, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. and Cephas followed him afar off, even into the palace of the high Cohen, and sat with the servants and warmed himself of the fire. Bueno, Well, ahora, ¿qué hicieron estos alguaciles? what did these servants or guards do? Ellos siguieron el ejemplo de sus superiores. They followed the example of their bosses or Les superiors. daban bofetadas a Yahshua They strike Joshua con la mano abierta With en el their- rostro open hand in his face, para que ardiera so it de burned dolor su rostro. of pain his face. Entonces vamos a Lucas 22, por favor. Let's go to Luke 22. Lucas 22, Luke 22, en el verso 63. verse 63. Cuando tengan el verso 60, es Lucas 22, Luke 22, verso 63. verse 63. Y los hombres que custodiaban a Yahshua se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? And the men that held Joshua mocked him and smote him. And when they had blindfolded him, they struck him on the face and asked him, saying, prophesy, who is that smote you? Y decían otras muchas injuriándole. And many other things blasphemously spake they against him. Muchas cosas Many injuriándole. things blasphemously. Bueno, Well, es que ellos siguieron el ejemplo de sus superiores. So they followed the example of their Ahora, superiors. tú ya sabes por qué Now you know why le vendaron el rostro. they covered his Una face. interpretación rabínica. For a rabbinic Es interpretation. increíble. It's Es unbelievable. increíble hasta dónde llega la religiosidad. It's unbelievable how far religious people could go. Ahora, permítame que vayamos a Marcos 15, Now let's go to Mark 15 en el verso 33, on verse 33. 15, 33. 15:33. Dice así Marcos 15, 33. It says like this, Mark 15, verse 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. And when the 6th hour was come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. Hemos ministrado que la hora sexta We have ministered that the 6th hour son las 12 del día. is 12 in the midday. Bueno, Well, ahora aquí habla de una oscuridad, hubo tinieblas. here it talks about the darkness. Y esta oscuridad fue cuando Yahshua fue colgado en el madero. And this darkness is talking about when Joshua was hanged on the timber. No desde el principio, Not from the beginning. no, porque a él lo colgaron del madero a las 9 de la mañana. Because he was hung on the timber at 9 a.m. Eso está en el verso 25. That is in verse En 25. la hora tercera, cuando le colgaron del madero. And it was the 3rd hour when they hung him in the timber. Ahí dice hora tercera. It says the 3rd hour. Bueno, Well, ahora, pero vamos a quedarnos con el verso 33. let's stay in verse 33. ¿Por qué se oscureció el cielo? Why did the sky went dark? Bueno, Well, número uno, First, puede haber sido una tormenta de arena. it could have been a sandstorm. O sea, causado estas tinieblas por un repentino viento That darkness could be caused by a sudden wind cargado de arena. full of sand. Bueno, pudo haber sido. Well, it could have been. O por nubes muy gruesas como número 2. But really big clouds as number 2, O como número 3, or as number 3, por un eclipse milagroso. by miraculous eclipse. Porque estamos viendo Because we are seeing
que desde las 12 del día that from 12 p.m. hasta las 3 de la tarde until 3 p.m. hubo tinieblas. there was darkness. Desde la hora sexta hasta la hora novena. From the 6th hour to the 9th hour. Ahora, Now, las nubes pueden durar mucho tiempo, clouds can last a lot of time, pero no oscurecer del todo. but they can darken up a lot. Una tormenta de arena no puede durar tanto tiempo. Or completely, or a sandstorm can last a lot of time. Quedémonos con la idea del eclipse, Let's stay with the idea of the eclipse. pero tampoco un eclipse puede durar tantas horas, 3 horas. But also an eclipse can last a lot of time, 3 Pero hours. para Elohim nada es imposible. But for Elohim, there's nothing impossible. Fue lo más dramático It was the most dramatic que ha sucedido en el mundo. thing that has ever happened in the El world. pecado de Adán y Eva fue una catástrofe. The sin of Adam and Eve was a catastrophe, La caída del hombre. the fall of man. Pero algo dramático fue la muerte de Yahshua. But something dramatic was the death of Joshua. Pero él resucitó But he resurrected, y él rised viene up, pronto. and he's coming soon. Ahora, Now, vamos por favor a Lucas, let's go please to en Lucas 23 Luke 23 y en el verso 45. and verse 45. Aquí vemos algo muy importante Here we can see something really important, y concuerda con la misma hora que estamos hablando, amados. and it goes along with the hour that we're talking. Lucas 23, verso 45. Luke 23, verse 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo del Bet Hamikdash se rasgó por la mitad. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. Entonces, So then, el original hebreo the original in Hebrew se perdió. was lost. Solamente Mateo es el que está se mantiene el original hebreo. Only Matthew is the one that stays in the original written in Hebrew. Todo lo que es Lucas, Luke, Marcos, Yohanan, Mark, John, es del griego al español. those are from Greek to Spanish. Entonces en Lucas So in Luke, aparece una palabra, it appears a word Aquí. here, eclipontos, eklipontos, que significa eclipse. that means eclipse. Ahora, Now, vamos a suponer let's suppose que ese eclipontos that eklipontos estuviera mal, could be wrong, una palabra agregada. an added word. Pero dejémonos guiar por el Ruach HaKodesh. But let us guide by the Ruach HaKodesh. Sin duda fue un eclipse, Without a doubt, it was an eclipse. porque él puso el sol y la luna por señales. Because he put the sun and the moon as signs. No puso la arena por señal. He didn't put sand as signs. No puso las nubes por señal. He didn't put clouds as signs. Puso el sol y la luna. He put the sun and the moon. En Génesis, en Bereshit 1:14. In Genesis, Bereshit Entonces 1:14. lo lógico, So the obvious thing, conclusión es que hubo un eclipse. the conclusion is that it was an eclipse. Ahora, Now, en pocas palabras, in just a few words, amados hermanos, beloved brothers, fue una señal cósmica it was a cosmic sign del juicio de Elohim of the judgment of Elohim sobre el pecado humano. upon human sin. Sin duda, Without a sin doubt. duda. Without a doubt. Una señal, A sign. fíjate lo que dije, una Pay señal. attention to what I said. A Y sign. puso el sol y la luna para señales. He put the sun and the moon as signs. Moed, tiempos. Times. Moedim, Moedim, tiempos señalados. signed times. Lo hemos entendido así, traducido como fiestas. We have understand it translated as feast. Entonces, vamos a Isaías 5. So let's go to Isaiah Vamos 5. por favor para allá. Let's go there, En please. Isaías 5, Isaiah en 5, el verso 25, verse 25. por favor. Let's go, please. Isaías 5, Isaiah 5, verso 25 verse 25 hasta el 30. till 30. Yo lo leo. Por esta causa se encendió el furor de Yahweh contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Por favor, velo traduciendo a Jod. Therefore is the anger of Yahweh kindled upon his people, and he hath stretched from his hand against them, then hath smitten them. And the hills did tremble, and the carcasses were torn in the midst of the street. For all of this anger he not turned away, but his hand is stretched out still.
26. 26. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. And he will lift up an ensign to the nations from far, and will hasten to them from the end of the earth, and behold, they shall come with speed swiftly. 27. 27. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. None shall be weary, not stumble among them. None shall slumber nor sleep. Neither shall the grange of their loins be loosed, nor the latchet of their shoes be broken. 28. 28. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados, y los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Whose arrows are sharp and their bows bent. Their horses' hoofs shall be counted like flint, and their wheels like a whirlwind. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Their roaring shall be like a lion, they shall roar like young lions, and they shall roar and lay in the prey, and shall carry it safe, and none shall deliver it. Y bramará sobre él en aquel día como bravido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. And in that day they shall be roared against them like roaring of the sea. And if one look unto the land, behold darkness and sorrow, and the light is darkening in heavens thereof. Ahora, todo eso ya está explicado All of this is already explained en el libro del profeta Isaías in the book of Prophet y en Isaiah otros temas, and in other teachings, en muchos temas. in many other Pero teachings. veamos aquí: But let's see here. tribulación, Tribulation, oscurecimiento del cielo, darkness of the etcétera. sky, etc. El sol no dará su resplandor The sun will not en la shine gran tribulación. on the great tribulation. ¿Y qué es lo que padeció Yahshua? And what happened to Joshua? Una gran tribulación por nuestra salvación. A great tribulation for our salvation. Entonces eso nos lleva a reafirmar que fue un eclipse. So that makes us more sure that it was an eclipse. Él pasó una gran tribulación como nadie He went through a great tribulation just as anyone por nuestra salvación. for our salvation. Bendito es Él. Blessed is him. Vamos por favor al profeta Amós. Let's go please to Prophet Amos. Vamos para allá, Let's go there, por favor. please. En el profeta Amós vamos a buscar In Prophet Amos we're going to el look for capítulo 8 chapter 8, y vamos a leer el 9 and we're going to see 9 y el 10. and 10. Amós 8, Amos 8, el verso 9 y 10. verse 9 and 10. Acontecerá en aquel día, dice Yahweh el Adón, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en las lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Por favor. And it shall come to pass in that day, said Yahweh the Adon, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth as the clear day, and I will turn your face into mourning, and all your songs into lamentation, and I will bring up sackcloth upon all lions, and baldness upon every head, and I will make it as the morning of an only son, and the end thereof as bitter day. Ahora, Now, en el verso 9 entendemos claramente esto. on verse 9, we can clearly Pongan understand. atención, Pay vean. attention, look. Acontecerá en aquel día, dice Yahweh el Adón, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. And it shall come to pass in that day, said Yahweh the Adon, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth on the clear day. Eso es para juicio del pueblo. That is for judgment of the people. Lógico, estamos viendo la muerte de Yahshua, Of course, we're talking about the el death of Joshua, sufrimiento. the suffering. Entonces él pasó una gran tribulación por nuestros pecados, He went through a great tribulation because of our y con sins. esta cita más And with this verse more, afirmamos que fue un eclipse. we can be more sure that it was an eclipse, Que se ponga el sol a mediodía that the sun was put at midday, y cubrir de tinieblas la tierra. at noon, and it will darken the earth. Ahora vamos a Miqueas, Let's go to por Micaiah, favor. please. En Miqueas vamos a buscar el capítulo 3
In Micah, we're going to look chapter 3, y el verso 5, verse 5, y voy a leer hasta el verso 7. until verse 7. Miqueas 3, perdón. Micah 5, Miqueas 3, Micah 5, del 5 al 7. 3 from 5 to 7. Dice así: It says, así ha dicho Yahweh acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y clamen paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Elohim. You said, Yahweh, concerning the prophets that make my people err, that bite their teeth and cry, peace, and he said that put it not into their mouths, they even prepare war against him. Therefore night shall be unto you, and you shall not have a vision, and it shall be dark unto you, and that you shall not divine. And the sun shall go down over the prophets, and the day shall be dark over them. Then shall the seers be ashamed, and the diviners confounded. Yea, they shall all cover their lips, and for there is no answer from Elohim. Entonces entendamos claramente esto, hermanos. So let's understand this clearly, ¿Quién está brothers. despierto? Who is awake? Aquí el Here, Eterno está lanzando juicio the Eternal Father is contra sending el a pecado, judgment against contra sin, falsos profetas, against fake prophets, adivinos, divines, etcétera, etcétera. etc. Entonces dice en el verso 6, So in verse 6 says, se pondrá el sol the sun will y go el down, día se oscurecerá and the day will go dark sobre ellos. unto Bueno, you. entonces, ¿quién llevó el pecado? Who Yahshua. took the sin? Joshua. Yahshua llevó el pecado. Joshua took that sin. Esa es otra conclusión That is another conclusion, de que fue un eclipse sobrenatural de 3 horas. that it was a supernatural eclipse that lasted 3 ¿Quién va hours. entendiendo, por favor? Who is understanding this Aleluya. place? Hallelujah. Ahora vamos a Sofonías, adelantito, Now we're going to en Zephaniah el capítulo 1 in chapter 1, y en el verso 14 y 15. verses 14 and 15. Por favor, Sofonías 1, Zephaniah 1, verso 14 y 15. verses 14 and 15. Entonces los pecados de adulterio, So adultery, sins, fornicación, fornication, adivinación, divination, todos los pecados, all of those sins, Él los llevó. he took them. Y entonces por eso se oscureció, se puso el sol a mediodía. And that's why the sun set at noon. El Eterno es maravilloso. The everlasting Father is Él llevó los wonderful. pecados. He took those sins. El sol se debía haber puesto a mediodía por nuestros pecados. The sun should have set at noon because of our sins. Pero Él es bueno But he is good. y Yahshua dio su vida por ti, por mí. And Joshua gave his life for you or for Y me. el sol se oscureció por 3 horas. And the sun went dark for 3 hours. Solamente los insensatos pecan otra vez. Only fools commit sin again. Solamente los insensatos niegan a Yahshua. Only fools deny Joshua. Les falta el Ruach HaKodesh, They don't have the Ruach Kodesh. el Espíritu Santo. Tú lo has conocido así. You have known it as the Holy Spirit. Tú que eres nuevo You that en are la new Torah. in the Torah. Les falta el Ruach HaKodesh para poder discernir todo esto. They need the Ruach Kodesh so they can understand all of this. Sofonías 1, Zephaniah 1, 14 y 15. 14 and 15. Cercano está el día grande de Yahweh, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Yahweh, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Por favor, Agot. The great day of Yahweh is near. It is near and hastened greatly. Even the voice of the day of Yahweh. The mighty man shall cry there bitterly. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Entonces entendemos claramente So we can clearly understand que el Eterno trae oscuridad. that the Eternal Father brings darkness. De hecho, el pecado es oscuridad. Indeed, sin is darkness. Ahora vamos a Isaías 53, por favor. Let's go to Isaiah 50. Vamos a Isaías 53, Isaiah 53, en el verso in verse 5 y 6. 5 and 6.
En Isaías 53, In Isaiah 53, quiero que sepan esto, I want you to know this. que esto no lo acepta la amada casa de Judá. That the beloved house of Judah, they don't Isaías accept this. 53 Isaiah y otras 53. citas que ya he explicado. Another quote that I've already Dicen, explained. bueno, Israel es el que sufre. They say, well, Israel is the one that suffers. No, aquí está hablando de Yahshua. No, here's talking about En el Joshua. verso 5 dice, Verse 5 says, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros salvados. but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with stripes we were all saved. El verso 6. Verse 6, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. all we like sheep have gone astray. We have turned every one into his own way, and then Yahweh had laid on him the iniquity of us all. Él se encarnó He went in flesh, y dio su vida por nosotros. and he gave his life for No us. podía ser de otra forma. It couldn't be in another way. Cuando hizo cuando hizo, por ejemplo, un pacto con Abraham When he made the pact with Abraham de partir los animales a la mitad, of dividing animals in half, eso ya lo estudiamos. we've already studied that. Yahweh juró por sí mismo, Yahweh said it because of his name, porque Abraham era hombre y podía fallar. because Abraham was a man and he could fail. Entonces él juró por sí mismo. So he did it by his name. Ahora, por favor, vamos a 2 de Corintios, So let's go to second book of Corinthians, 2 de Corintios 5, 2nd of Corinthians 5, 5:21. 5:21. Bendito es su nombre. Blessed is his name. ¿Cómo pecar? No. How to No commit a pecar. sin? No, not Guardar to la do it. santidad hasta el final. To keep holiness until the end. Guardar nuestros ojos. To keep our eyes, Guardar nuestras manos. our hands, Guardar nuestros pies. our feet, Nuestros pensamientos. to keep our thoughts, Guardarnos todo. to keep all of ourselves. En 2 de Corintios 5:21, In second book of Corinthians 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. for he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we may be made in the righteousness of Elohim in him. Entonces, So then, encontramos claramente we can clearly find que el sol se oscureció. that sun went dark. Fue un eclipse It was sobrenatural. an eclipse, a supernatural eclipse. De manera específica, In a hermanos, specific way, brothers, describía entonces el juicio de Elohim it was describing the judgment of Elohim sobre el pecado de Israel, upon the sin of Israel que rechazó a su Mesías. that rejected their Messiah. No lo rechaces tú, Don't reject it. tú ya lo conoces. Reject him. You already know him. Ahora, Now, Él regirá a las naciones. he will rule nations. Sí, Yahshua vendrá. Joshua will come. Y sobre eso voy a hablar después, And later I'm going to talk about sobre el juicio de las naciones. about the judgment of the Él va a nations. reunir a cada nación He'll reunite every nation con sus presidentes with their presidents, y los va a enjuiciar and he will judge them por haberse metido con su pueblo Israel, because they went against his people Israel. por haber dicho no queremos que Jerusalén sea la capital de Israel. To say we don't want Jerusalem to be the capital of Israel. Pero eso lo vamos a ver después. But we will see that later. Ahora, Now, Yahshua, Joshua, vamos al Salmo 22, perdón. let's go to Psalm 22. Muchos han dicho, bueno, él no es Elohim, Many have said, well, he's not Elohim porque él dijo esto. because he said this. Salmo 22, Psalm 22 en el verso 1, and verse 1. ya lo he ministrado. I've already ministered this. Dice así, It says, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Elohim, my Elohim, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and for the words of my roaring? Bueno, Well, es que tenemos que entender otra vez el contexto de Oriente is that we also have to understand in this part the East concept, y sobre todo de Israel. and of course of Israel. Se acostumbra
They're used to, y lógico, también se acostumbraba and of course it was used a que to, el Moré, el maestro, that the Mored, the de teacher Torah, of Torah, decía el primer verso said the first verse, y el segundo verso and the second verse, lo decían los discípulos the disciples said y it, así sucesivamente. and like that. ¿Por qué lo hizo Yahshua en el madero? Why did Joshua say this on the timber? Para que los demás reconocieran que él era el Mashiach. So the others could recognize that he was the Messiah. Si tú lees después en tu casa el Salmo 22, If later you read in your house Psalm 22, vas a ver cómo habla you're de going que él to es el see Mesías. how it says that he is the Messiah. Entonces, él dijo el primer verso del Salmo 22 So he said the first verse of Psalm 22, para que después los que estaban ahí continuaran. so the ones that were there followed it. Era la última oportunidad It was the last chance, para que ellos reconocieran que él es el Mesías. so they could recognize that he is the Messiah. Pero dice que meneaban la cabeza But it says that they shook e their head, injuriaban, they told bad things etcétera, about him, etcétera, etcétera. etc. Vean ustedes el verso 28, Look at verse 28. porque de Yahweh es el reino y él regirá las naciones. For the kingdom is Yahweh's, and he is the governor among the nations. Y en la Tanaj And in the Tanakh, dice quien va a juzgar, quien va a regir a las naciones. says that the one that's going to rule Es among nations Yahshua. is Joshua. Entonces tú puedes poner aquí en tu Tanaj también otra prueba más So you can put here in your Tanakh another proof de que Yahweh es Yahshua, that Yahweh is Joshua, porque a nadie va a dar su gloria. because he's not going to give his glory to Dice, anyone. a nadie más daré mi gloria. Because I'm not going to give my glory to anyone else. ¿Así está? Is it like that? Sí, porque Yes. de Yahweh es el reino y él regirá las naciones. For the kingdom is Yahweh's, and he is the governor among nations. Ahora, Now, entonces, esto contrasta. so this is a contrast. Ellos iban a entender esto. They were going to understand this. Ellos hubieran entendido esto, They perdón. could have understand Si ellos this. hubieran seguido repitiendo el Salmo 22, If they keep repeating Psalm 22, tal vez hubiera uno sido tocado y decir, sí, él es el Mesías. maybe someone could have been touched and to say, yes, he is the Messiah. Pero ya ministré que un centurión romano, But I've already ministered that a Roman por centurion, el simple verlo, el simple hecho de ver morir a Yahshua, by the simple fact of looking at Joshua dead, él creyó. he believed. Él creyó. ¿Recuerdan esa believed. administración? Do you remember the administration? Entonces llevó la maldición Yahshua del pecado. So Joshua took the curse of sin. Vamos a Deuteronomio, Let's go to Deuteronomy, la Torá to the Torah 21, 21, en el verso 22 y 23. verses 22 and 23. Dice así, It says, Deuteronomio 21, Deuteronomy 21, 22 y 23. 22 and 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, lo colgaréis de un madero. Por favor, Agot. And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to put to death, and you hang him on a timber, No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. his body shall not remain all night upon the timber, but you shall in any wise bury him that day, for he is that is hanged and cursed of Elohim, that thy land be not defiled, which is Yahweh's your Elohim, given for you for inheritance. Los que deberíamos de recibir este castigo The ones that should have received this sin, éramos nosotros. this Sí, punishment nosotros. is us. It Pero could él- be us. Él es bueno. But he is good. Él es bueno. He is good. Solamente los insensatos no entienden esto. Only fools don't understand this. Y por eso después de recibir tantas ministraciones, And that's why after receiving so many ministrations, fornican, they commit Ven fornication, pornografía. they look at pornography, siguen haciendo truanerías, they keep doing bad businesses. están locos, They are son crazy. insensatos, no saben lo They que are hacen. fools. They don't know what they are doing. Pongan atención, Pay attention. los adúlteros People that commit no adultery, heredarán el reino de Elohim. they will not inherit in the kingdom of Elohim. Apocalipsis 21:8. Revelations 21, Los verse adúlteros. 8. People that commit adultery. Por favor, hay tanta insensatez en esto.
Is there so much foolishness in this? Entonces la gente dice, So people say, quiero hacer una aclaración, I want to clarify porque hay muchos nuevos. because there are many new ones. Permítanme aclarar algo. Allow me to clarify this. Si tú adulteraste If you committed adultery antes de conocer a Yahshua, before knowing Joshua, y luego conoces a Yahshua then you know Joshua. y haces arrepentimiento You do a y repentance no vuelves a pecar, and you don't commit any more entonces sins, te salvas. then you are saved. El problema es este. The problem Y is grave, this, and it's y really serio. bad, and it's really Y la gente serious. se lo toma a broma. And people take it as a joke. Y dice la Tanaj And the Tanakh says que la gente reprobada that people that are hace reprobated, cosas que no convienen. they do things that are not convenient. Entonces, y hay gente que se complace con esas cosas que Sí. hace la gente. There are people that they get glad with those kind of things that people do. Eso está en Romanos 1:28. That's in Romans 1 verse 28. Entonces, la gente que complace el adulterio, So people that get glad with adultery, cuando una persona ya conoció Torah, when someone already known Torah, también se hace cómplice de ese pecado. it's also doing that sin. Entonces, si tú conociste a Yahshua So if you know Joshua y ya te arrepentiste del adulterio, and you regret committing adultery, dicen Proverbios, it says in el Proverbs, que confiesa sus pecados the one that confesses y sins se aparta, and gets away from them alcanza misericordia. gets mercy. ¿Está? Is it like that? Pero si se conoce a Yahshua But if they know Joshua y después se fornica, se and adultera, then they commit fornication and adultery, la Tana es clara, no os hagáis. the Tanakh is clear, don't be a fool. Ya no hay nada más que hacer por los pecados. There's nothing else to do because of those Y sins. dice la Tana And the Tanakh says que los adúlteros that people that commit no adultery heredarán el reino de Elohim. are not going to take as inheritance the kingdom of Elohim. Pero es que la gente no cree lo que está escrito en la Tanaj, But the thing is that people don't understand what is written in the Tanakh, pero es la verdad. but it is the truth. Y hay promesas y hay juicios. And there are promises and judgments. Por eso la gente lo toma tan a la ligera. So that's why people take it so easily. No lo tomes a la ligera. Don't take it like that. Vamos a Gálatas Let's go to Galatians 3. 3. Entonces decíamos que Yahshua cargó los pecados. So we said that Joshua carried our sins. Bendito es por siempre. Blessed is forever. Bendito es por siempre. Blessed is forever. Vamos por favor a Gálatas, Let's go please to el Galatians capítulo 3. chapter 3. Y hay mucho material And there's a lot of material en video, in videos, audio teachings, apuntes study en notes varios idiomas in different languages sobre la mal interpretación de la Torah. about the misinterpretation of the Torah. Entonces en Gálatas 3:13, So in Galatians 3 verse Dice 13, así. it says, Yahshua nos redimió de la maldición de la ley del pecado, hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por favor, Agot. Joshua has redeemed us from the curse of the law of the sin, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that is hanged on a timber. Entonces Él nos redimió, So he redeemed nos us, compró he bought us de la ley del pecado. from the law of sin. Eso lo expliqué el día miércoles. I explained this on Wednesday. Entonces Él se hizo pecado por nosotros So he made himself sin for us, y Él llevó la carga de todos en el madero. and he took all of our charge in the timber. Ahora, los cristianos, So Christians, y no te ofendas si eres cristiano, and don't get offended if you're a Christian, estudia la Torah study the Torah y vivirás. and you will live. Entonces dicen, no, aquí ya la ley de Dios ya no. So they say, you see, the law of God is not anymore. Entonces yo diría, bueno, ¿de qué ley nos agarramos? So then I said, then which law are we going to take ¿De from? quién? ¿Del rey de Inglaterra? From who? The king of England? ¿De cuál rey? Of which king? O sea, ¿de dónde nos agarramos? Where are we going to take from? ¿De la ley rabínica? The rabbinic law? No, la Torah no ha pasado. No, the Torah hasn't passed away. Yo sé que hay muchos nuevecitos ahora. I know that there are many new ones right Vamos a now. Mateo 5, Let's go to Matthew 5, 17. 17. Bendito es el abacados. Blessed is the Él es Abacadosh. bueno. He is good. Mateo 5, 17. Matthew 5, 17.
Dice así: It says, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, o sea, para quitar, sino para cumplir. think not that I come to destroy the law of the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Ahora voy a sacar una conclusión. So I'm going to say a A conclusion. ver, no se distraigan, no guarden sus libretas todavía. Don't get No se distracted. distraigan, Don't bien close your atentos study todos. into your notebooks. Allá, All por of you, favor, pay y acá attention. también, por favor, bien Here atentos. and please, and there, please pay attention. Después de todo lo que hemos estudiado, After all of these things that we have no en studied, todos los años, not in all of these nada years, más ahorita mismo, just right now, el sufrimiento de Yahshua, the suffering of Joshua, pegarle de bofetadas, that they strike him, escupirle. that they ¿Quién spat te on pegó? him. Who hit you? Ya sabes ahora de dónde sacaron eso. Then you know where they take that from. La corona de espinas, The crown of thorns, los látigos sobre su espalda, that they hit him on his back, caminar con el madero, to walk with the timber, ser colgado del madero, to be hung of that los timber. clavos. The part that they Esos. put. ¿Cómo pensar How to think que Yahshua that Joshua diría así en el madero? would say like this on the timber? Hice todo esto I did all of this, para que ahora ya puedan comer carne de puerco. so now you can eat pork meat. No es de risa, ¿eh? It's not to laugh about Hice it. todo esto I made all of this, para que ya puedan comer camarones. so now you can eat shrimp. Para que... No, 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 no. no. Pensar así es To think like Es una that locura. it's to being crazy. una locura. It's to be Es una crazy. insensatez. It's to being a fool. Se ofende al Eterno. You offend Y the ahí eternal sí Father, and se then blasfema el nombre del Todopoderoso. you blaspheme the name of the Almighty. Es grave. That is La really gente bad. piensa que Yahshua no va a venir, People think that Joshua is not going to come, pero Él va a venir. but he is going to come. Él viene pronto. He's coming soon. Miren, Look, guarden sus cosas y les explico algo. close your things and then I will explain something. En lo espiritual, In the spiritual, todos tenemos experiencias. we all have experiences. Todos tenemos experiencias. We all have experiences. Entonces, a ver, So then, hay sueños, there are dreams, visiones, visions, revelaciones, revelations, etcétera, etcétera. etc. Yo te voy a decir mi impresión. I'm going to tell you my impression. Yo siento ya I already feel los pasos del Mashiach, Yahshua. the step of the Messiah, Se Joshua. siente que ya viene. I feel that he is coming. Sabemos que se va a levantar un falso Mesías. We know that a fake Messiah is going to Yahshua rise HaMashiach up. reprenda eso. Joshua HaMashiach rebuked that. Sabemos que va a haber mucha tribulación. We know that there's going to be a lot of Una gran tribulation. tribulación como nunca antes. A great tribulation just as it has never been before. Pero sabemos que viene Yahshua. But we know that Joshua Sí, is coming. sabemos que viene Yahshua. Yes, we know that Joshua is coming. El lesbianismo, Lesbianity, todo lo que es lesbico gay, everything that is sea, like es homosexuality. increíble cómo está avanzando. It's unbelievable the way it's El growing. Islam. Islam, Prepárate porque aquí ya hay varios convertidos en Tehuacán al Islam. get ready because here in Tehuacan there are many people that now practice escuchen the bien Islam. esto. And listen carefully. Ellos lo están tomando en serio. They are taking it seriously. serio. Seriously. Ellos no vacilan. They don't joke. No, They don't play around. Yo tampoco. No, I don't either. yo no sé tú. I don't know about No puedo you. poner la mano en el fuego por alguien. I can put my hand No, on no sé fire tú. for someone. No. Yo no sé cuántas veces ores al día. I don't know how many times a day you Cuántas pray. veces ayunes a la semana. How many times Si you te fast during the postras de week. madrugada. If you pray during the Si has night. llorado por los perdidos. If you have cried for the people that are Si te lost. pones tu talid en tu casa para orar If you y put on your clamar. talit to pray and sorrow. Yo no sé si te la pases chismeando, hermana. I don't know if you sister are Lo más you are seguro es que gossiping sí. around. lo Surely más you seguro. are. It's No the sure. todas. Not all of you. Yo sé que hay santas. I know that there are y que holy hay ones. santos. And there are holy ones, men Kedoshim, and women. Kadoshot. Kedoshim, Kadoshot. Pero ya hay convertidos al Islam acá en Tehuacán. But there are already people that they do the Y Islam here créeme in que eso va a ir Tehuacán. rapidísimo. And believe me, that's going ¿Sí? to grow really Vamos a fast. platicar después de eso. Later we're going to talk about it. Y ves a las mujeres And you see those women con su vestimenta.
with their garments, y no se avergüenzan and they don't get de su ashamed Dios. of their God. Créemelo, Believe me. créemelo, Believe me. créemelo. Believe Ya hay me. mezquitas acá en Tehuacán. There are already mosques No here in necesitas ir Tehuacán. a Europa. You don't need to go to Ya hay Europe. mezquitas acá en Tehuacán. There are already Y mosques tú te here in estás Tehuacán. durmiendo. And you are Tú falling también te asleep. estás durmiendo. You're also Y tú falling te estás asleep. durmiendo. And also Y you allá are te estás falling asleep. durmiendo. And there you No are me falling refiero a asleep. todos. I'm not referring ¿Qué to estamos everyone. haciendo? What are we ¿Qué doing? estamos haciendo? What are we doing? ¿Cómo está la audiencia los miércoles? How's the audience on Wednesdays? Ve a las mezquitas Look at the mosques. entre semana And between y verás a days. todos, During the weekend you will dije see bien, everyone. a todos And I said you will see everyone postrados para su Dios. praying to their God. ¿Y aquí? What about here? Está triste, It's sad. está triste. It's sad. Yo te tengo que dar la información I have to give the porque el information Eterno to me puso you para atalayar because the everlasting Father told y me no to me do digo el that. gran profeta. I am not call myself the Llámame great a prophet. hermano si quieres, Call me brother if you want to, pero te estoy diciendo la verdad. but I'm telling you the truth. La cosa va en serio. Things are going serious. No sea que te cegues en el mundo Don't it be that con you el get chisme y blind in the tonteras. world, gossiping Y cuando and things. veas, And when you see, y hasta esto cundido de Islam. this is full of En Islam, Tehuacán, Y en todo el mundo. and all around the world, Se tienen que cumplir las profecías. prophecies have to be fulfilled. Tienes que estar bendecido. You have to be blessed. No le tienes que tener miedo a nadie. You don't have to fear anyone. Escucha, ni a Listen, nadie, ni a nada. no one and nothing. Solamente temor a Yahweh. Only fear to Yahweh. Temor a Yahweh. Fear to Yahweh. Eso que te acabo de decir es verdad. That I just told you is Lo truth. dejo para que tú pienses I leave this si for you estás to think. adorando al Rey de If Reyes, you are praising the King de of quien ahora Kings, te ministré. for the one that I just ministered to Nos you, ponemos de pie, por favor. we'll stand up, please. Bendito es tu nombre, Abacados. Blessed is your name, Abakadosh. Ahora se tocará el shofar Now we will blow the shofar para llamar a la amada casa de Judá to call the beloved house y of de Judah, Israel of Israel, que venga a adorar, so they come to a Yahweh, praise Yahweh, a guardar los to mandamientos. keep the Pero commandments. antes haré una oración But before that, I will con pray traducción. with translation. Abacados, Abakadosh, te damos toda Gabá we por la thank you administración de este tema. so much for the ministration of this teaching. Desconocíamos muchas cosas. We didn't know many things. Tu sacrificio fue más allá de lo que podemos imaginar. Your sacrifice was bigger than what we can Y hemos imagine. sido malagradecidos. And we have been ungrateful. Perdónanos, Abba. Forgive us, Abba. No hemos estado a la altura de lo que decimos que somos. We haven't been in the place we said that we are. Perdónanos. Forgive Clama, us. empieza a clamar, hermano, Start to hermana, la sorrow, cosa va en brother, serio. sister. Things are going serious. Abba.